हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मो ना संदीप चांपिया। आज आम जाऊँ आरोड़ी आखंडमणि आज आम टीम भी अच्छा चलतु आगू कौन देखा 3 जन देखिपे जाऊँगी कौन कह भी हाँ 100 चलो हौ चल एबे देखो चिप्स रो पूरा चली केते जोरे देखि आगु देखिबा चलंतु खाई सारी के तापर आमे सब पानी उठेते जम्मू हमर सब गांव के रखाई सब समस्त खाऊ जानते हम भी खाई सारी के जेबा पानी आनते देखो गाइस खाऊ जी वीडियो हुआ तुम 3 जन को रही पानी ये उठाओ ना रेडी पूरा चलो चलो भाई माने जय बाबा गंडलमणि जाऊँ आम पानी नहीं कि समस्ते पानी पकई के आसबू आम सांग को सपोर्ट कर आम गाँ छुआटे है भल यूट्यूबर ये हम दिन आस आस भाई सेटा चलो आई मु बाहर फाइनाली आम सब बाहर देखिपे आम समस्ते जाऊँ ये फाटी बोल बोल कहू ना बोल आस रोल
चलो 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 बोल 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 एबे हमें समस्त आइला देखी में किए केते चालू जल्दी वीडियो रे मजा आबो अरे ଭଲ ରକମ ଭିଡିଓ ତାର ଭଡଲ ହବ ପୁରା ହବ ନା ଲାଇକ୍ ये केते चालू सेटा देखा हब ना आम गाँव रे केते भक्त सब जाउचंती देखंतु माँ भौणी भाई सबू एटा नहीं जाऊ देबो ना इतने पाखर बढ़िया आ ठीक पिला माने बहुत खुशी रे अछंती आउ मोरी जीवु बे भाई मोरी जीवु नदी रे सारंदी नदी देखो सारंदी नदी रो नली रो बहुत पानी ये डेइबो पानी देइमु हां डेइमो देइमु पानी उठे के पड़ी होता नहीं मैं क्या बोलता है तू मारी बहिदी आलो के नाम किए क्वार जीवन गाधी जीवे चलो ये चलो चलो झाड़ा फाड़ा जाएगा नहीं अच्छा भैया नमस्कार चलो एबे हमें जाऊँ पानी उठे मु एबे आ लेट हो गलानी बहुत एबे जाई की पानीटा उठे देई जीवा देखि बार पानी समस्त नौचंते ଆଉ ଆମେ ବି ନେବା एबे हमें पानी उठे की एठी ठिया आइचु आउ अधा लोक आइले आमे जिमु न आमे समस्त पळेमु आउ
बोल बम लाइन करो लाइन करो ଯାଉଛୁ ଏବେ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ये पूरा कैमरा मेरे पार करेगा 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 पानी ढाली के उठे डब्बा पानी ढाली के उठे डब्बा पार करेगा पार करेगा बाबा जी पार करेगा पार करेगा पार कर गीत आरंभ हो जाऊ एठी पूरा फुल थकारे गीत आरंभ समस्त हो सोइचंती हाँ देखि परछे फुल थका पूरा आउ हम बहुत बाट चलीचु अब म थका भी बहुत होती अब बहुत राति भोर 5टा हो गलानी आउ आम पुणी भाई केमिति लागुचे एपट ना केमिति लागुचे जबरदस्त आउ शीत भी लागुचे ना हाँ पैर में दर्द राति आम पूरा बहुत हैरान कहीं ये टे नुआ पिला से आम बहुत हैरान आगू देखा कौन हो गलान देखी पारे अधा लोक अच्छा ये चा फा पीउंट आम सब ये बसु ये देखिए केते बाट चलो या ऊपर आमको चिंता हो हाँ जापर तो बोल बम कोई केमिति चली होनी आउ कहले नि चली होनी कौन करवा आउ 10 हैला आउ 10 जीवा एबे चलंतु चलो छोटो छोटो चलंतु चा फा पिया कितना बजे बाहर करो हां चा कितना बाजू कौन चा 50 टंका कानी 5 10 टका हला ना संजय 5 10 टंका 5 50 टंका ने ओहो भाई किजड़ा आउ एबे हमें जमिते हेले भी कष्ट होई जिबा आउ ना कोन बाबा को जो कष्ट मस्त पड़ेगा एठी हमें चा पी मु दुकान चा पी कि हम समस्त बाहरी उठे जिबा आउ एठू बाहरी मु आउ चलंतु आसो आसंतु चा पियंतु तापर चालंतु खाली बेसी कष्ट करे नने हम भल ता हेलो दियो दीटा हेले ना कहला बाबू आसंतु पोखरी जा बाबा काम दी नित्य मोटा काया साइटी
ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆଉ ଇୟା ମୁଁ ତ ଶୁଖିଗଲାନି ଆଉ କଣ କହିବି। କହୁଛି ଆଉ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବା। ଏଠି 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। बोल बम लाला बोल बम ଯିବା ଆସ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ ପାଦ ଆଉ ଯାଉନି ଆଗକୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଲି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ କାଲି ଥକା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଆ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁନୁରିକୁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲି ଚାଲି। ତା ଗୁଡ ତ ଅଧା ଫୁଲି ସାଇଲାଣି। ୟାଙ୍କୁ ବି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇତେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁ କୁହନି ଇଏ ସବୁ ଥକି ଗଲେନି, ବହୁତ ବାଟ ଆଇଲେନି। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆମେ ଯିମୁ। ହଉ ସିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯିମୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲ ବମ୍। ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଗଲୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ଆଉ କମ୍ ବାଟ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି। ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ବଥା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ। ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଠୁ ବାହାରିମୁ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର। ଆଉ ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁନି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲାନି। ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲାନି। ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। फाइनाली ଏବେ ଆମେ ଆରଡ଼ି ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପାଣି ଢାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲଟା ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ବି ଭିତରକୁ ନେଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନେଲେ ବି କିଏ ମୋ ମୋବାଇଲ ଧରତେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବସିଛୁ, ବହୁତ ଥକାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଶଳା ପୁରା ଥକାର ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ବାହାରିମୁ। ବହୁତ ବାଟ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଗାଡ଼ି କେମିତି ପାଇମୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ନନାମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନେଇଗଲି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଭିତରେ। ଏତେ ଭିଡ଼ ପାଣି ଢାଳିବାର।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୋକାନ ହେଲେ ଦୋକାନ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଧରୁଛି ସର୍ଟ ବି ନେଇ ପାରୁନି ଠିକ୍ ସେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ିର ବସି ଯାଇଛି ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଲାଇକ୍